chloro. Come again. 1-dimethyl-cyclopentane. 1,1-dimethyl-cyclopentane. Walaupun nombor tu berulang, tapi bila kita kata dimethyl, trimethyl, bila ada di mesti kena ada 2 nombor kat depan. Bila ada tri mesti kena ada 3 nombor kat depan. That is the minimum syarat. Okay? So, kita ada 2-chloro, 1,1-dimethyl-cyclopentane. Like I promised, the name will be exactly the same as alkane. But before I move on, can I know the class of this carbon? Can I know the class of this haloalkane? We don't call it 2. Secondary haloalkane. It's a secondary haloalkane over here because your chlorine is located at this carbon and this carbon is a secondary carbon. Secondary haloalkane. Can I know, ini semua sama. This one, can I know the class of the haloalkane? Pasti pakai laju warna orange kat tengah tu. Tertiary haloalkane because the carbon that holding the Br over here, this carbon is a tertiary carbon. Therefore, that is our tertiary haloalkane. As simple as that. Boleh? Azim pakai balik mask, saya je boleh tak pakai mask sebab saya duduk jauh. Next, we are moving into a bit of chemical properties. Sebab chemical property ni, then we are going to move into your chemical reaction. Okay? So, chemical property over here, one of the major difference between your alkane, alkene and your haloalkane is due to the presence of your halogen X. Because of the presence of the halogen X, we are changing all your non-polar molecule. Dalam alkane kita hanya ada carbon dengan hydrogen, betul? So they are non-polar. But because the presence of the chlorine, bromine, iodine, it will be changing everything from non-polar molecule to a polar molecule. Due to the different electronegativity, where your carbon obviously compared with your halogen is more electronegative. Dia lebih cenderung menarik elektron. Bahasa pasar kamu adalah dia senang nak jadi negative charge. Okay? Kenapa dia senang nak jadi negative charge? Biasa dengar kan? Cr minus, Br minus, I minus, F minus, betul? Kenapa dia senang nak jadi negative charge? Sebab dia cenderung untuk tarik elektron ke arah dia. And in scientific terms, we call that high electronegativity. Your halogen over here is more electronegative than your carbon. That will cause a partially positive and negative and resulting in a polar molecule. Apa beza carbon dengan carbon sebelum ni? Kalau teacher hanya ada carbon dengan carbon, alkane, alright, a standard alkane. Oh my god, what's wrong with the speaker? It's just super annoying. Over here, dia akan jadi non-polar. Bila dia jadi non-polar, kita hanya akan ada London dispersion forces. Kita hanya ada London dispersion forces. Tapi bila dia ada polar molecule, polar bond, kita akan ada dipole forces. Okay? And when you compare it, alright, kalau saya compare benda yang sama, 2 carbon, that is my ethane. Okay? And then saya compare dengan CH3, CH2, Cl. Alright, we are going to compare that. And we are going to compare their boiling point. So when I compare their boiling point, this guy, alright, this guy that holding, tak kisahlah Cl ke Pl, iodine, tak kisah. Tapi kalau bilangan carbon yang sama, dia akan mesti ada higher boiling point than your alkane or alkene. Due to the polarity, due to the higher molecular mass. Betul? Sebab kita ambil chlorine yang berat dia 35.5 gram per mol, kita ganti hydrogen yang gram dia hanya 1 gram per mol. Alright? So kita ganti hydrogen je kan? Kita ganti hydrogen dengan Cl, kita ganti hydrogen dengan chlorine, kita ganti hydrogen dengan bromine. Berat dia akan jauh lebih tinggi.
So, bila berat dia jauh lagi tinggi, dia mesti boiling point jauh lagi tinggi. Alright, the molar mass is much higher. Molar mass of your haloalkane that holding the same number of carbon with the alkane and alkane will have a much higher molar mass. Okay, setuju? Alright, remember that. Sebab soalan boiling point akan keluar tiap-tiap tahun kat topik mana je. Alright. So, due to the property of this partially positive and negative, kita akan tengok two type of reaction. Satu adalah elimination yang kita dah belajar. Like I say, kita akan jumpa benda yang sama berulang kali. Benda yang kita belajar hari ini akan ada satu ni yang kita dah belajar. Yang akan kita jumpa di alkohol balik ada 3 benda saya rasa. Alright? 3 lagi reaction yang kita belajar hari ini kamu akan jumpa balik di minggu depan. Exactly the same. That is organic chemistry. Why? Sebab haloalkane boleh jadi alkohol. Alkene boleh jadi alkohol. Alkohol boleh jadi alkene. So, benda yang sama kamu akan jumpa di alkene, benda yang sama kamu jumpa di haloalkane. Benda yang sama kamu jumpa di haloalkane, kamu jumpa benda yang sama di alkohol. So, jangan rasa benda itu susah kalau benda yang sama berulang sekali. Okay? So, we are going to look at the two type of reaction. Elimination, saya takkan pergi panjang. Sebab elimination, kita dah belajar. Okay? Elimination, kita dah belajar kat sini. Yang di mana kita belajar di alkene hari itu untuk hasilkan alkene. Dehydrohalogenation of your haloalkane, we will be using KOH, ethanol, heat. Soalan. Selain daripada KOH, ethanol, heat, what else do we use? We can also use NaOH. Alright? Kita boleh juga guna NaOH. Certain buku ataupun certain nota, dia takkan guna heat. Dia akan guna reflux. Betul? Yes. Sama. Heat atau reflux adalah benda yang sama. Cuma reflux adalah lebih tepat. Sebab dia adalah cara pemanasan. Heat hanya kita bagi tahu, oh benda tu kena panaskan. Reflux adalah sejenis cara pemanasan. Sama je. Dua-dua sama. Okay? Dan semua ni adalah reagent and condition, satu pun tak boleh tinggal. Dia adalah cerita macam masak Maggi lah. Kalau kamu ada Maggi tapi tak ada air panas, Maggi tu tak jadi. Macam tu lah. Tapi kalau ada Maggi, ada api, tak ada air panas, benda tu still tak jadi. Alright? So, you need everything. That is the reagent and condition, satu pun tak boleh tinggal. KOH kita terima, NaOH kita terima. Kita jarang guna alkohol lain, kita biasanya akan guna ethanol sahaja. Okay? Alright. And what happened over here is, kita buang something. It's an elimination, right? And what do I remove? H and Br ataupun H and any halogen. Betul? Alright, kita mesti buang satu hydrogen dengan any halogen. Dan yang paling penting dalam exam, yang pertama, example pertama, saya bagi color. So, kamu tahu, benda pertama yang kita akan tengok dalam exam, jangan kisah depan tu ada berapa carbon. 10 carbon, 20 carbon, kamu salin balik je weh. It doesn't really matter. The very first thing that I will do is, saya akan tengok carbon yang pegang Br. Alright, can I know what class of haloalkane is this? This will be our primary. Betul? So, the very first thing that I will do is, saya akan cari carbon yang pegang Br. And then, tak payah bergerak jauh. Sebab bila kita nak hasilkan double bond, like I show you before, carbon-carbon double bond adalah antara dua carbon yang bersebelahan. Pernah tak jumpa carbon-carbon double bond macam ni? So, tak payah tengok jauh. Benda ni takkan berlaku. So, bila saya kata carbon-carbon double bond akan terhasil, orang yang kita nak tengok hanya adalah kiri, kanan, atas, bawah. That's it. Kita hanya perlu check carbon mana yang duduk sebelah dia, dan carbon sebelah mesti kena pegang hydrogen minimum 1. Saya ada carbon. Alright, that is my carbon. Sebab sebelah atas dengan sebelah kanan hydrogen. So, tak payah tengok lah. So, carbon ni, dan yang penting, carbon ni pegang at least 1 hydrogen. Alright, tak payah tengok jauh. And then, what are we going to do? As always, kita akan buang Br, kita akan buang H. That is what we call dehydro. D kita buang. Hydro H.
halogen X. Dehydrohalogenation. Kita buang hidrogen, kita buang halogen daripada haloalkane. And karbon yang kehilangan Br dengan karbon yang kehilangan hidrogen is the one that will form the double bond. Nampak? That's it. And orang yang tak berubah. Right now, I want you to look at orang yang tak berubah. Look at kiri, kanan, atas, bawah yang tak berubah tu. And what do we do? Kita salin balik. So, jangan hafal soalan. You, as a student, you will always be misled by the question. Soalan takkan bagi 4 carbon like this. Soalan takkan bagi 3 carbon like this. Soalan mungkin akan bagi branches. Soalan mungkin akan bagi 6-7 carbon. Betul? But we don't look at the rest because we only look at the carbon holding halogen. Okay? Yang lain yang tak terlibat dalam apa-apa, kita salin balik. The same thing at the bottom. Kalau saya tak highlight. So, kalau saya tak highlight, saya still akan cari di mana halogen saya. Okay? Halogen pertama, saya ada carbon yang pegang Cl. What class of haloalkane? Secondary. So, ni carbon dia. So, carbon kiri kanan adalah sama ada atas atau bawah. Masih pegang hidrogen. Saya bagi jawapan je tau. Satu jawapan je. Saya selain daripada jawapan yang saya bagi adalah kita buang Cl dengan hidrogen atas. Betul? Siapa kata mesti kena buang atas? Wajib kah? Tak. So, saya boleh buang bawah dan double bond yang saya terhasil is this. Nampak? Betul? It's the same. Right? It's the same. Alright? So, kalau it's the same, let's say, another one. Saya ada Br kat sini. So, this is my carbon. Also a secondary. Carbon ini dah kehilangan satu hidrogen dah. Sebab satu hidrogen dah keluar. Okay, kita buang satu Satu hidrogen dah keluar. So, dia tinggal satu je. Carbon yang ni pun ada. Betul? So, selain daripada buang yang di sebelah kanan yang masih ada 2 hidrogen tersebut, kita boleh buang yang mana? Kita boleh buang yang ni. And I will form a double bond over here. And the most important thing, the most important thing, none of the carbon ada apa-apa lebih daripada 4. Betul? Semua carbon masih cukup ikatan. Hidrogen masih ada untuk dibuang. Betul? Happily ever after. Make sense? Okay. So, selain daripada jawapan yang saya bagi ni, kita boleh ada jawapan yang pegang double bond di sini. Tak ada masalah. It depends on very much. It depends on what you want in the question. Yang penting, carbon mana yang pegang halogen? Hidrogen yang keluar mesti adalah hidrogen yang daripada carbon sebelah. That's it. Okay, yang tu yang penting. Jangan langkau carbon. Carbon sebelah sahaja yang buang hidrogen. Make sense? Next. Kalau make sense. Kalau carbon ni. Okay. Look at it. Sama. That is my tertiary. Saya nak buang Br. Alright. So, saya nak tengok carbon sebelah lah. Perasan tak semua carbon sebelah sama? Semua carbon sebelah sama. So, perlu tak buang, perlu tak ada 3 produk? Tak perlu. Kita ada satu je. Dan kalau kamu dah pilih satu, kalau saya ada KOH etanol, make sure letak resepi kamu. Jangan lupa kita ada heat kita. And yang kamu dapat, kalau teacher dah buang yang ini, yang lain kekal. Okay? And very important, look at the way that I do. CH3 hanya tinggal CH2. Okay? And am I done for this equation? What is missing? HBr is missing as your byproduct. HBr ni kita panggil byproduct as I told you before. Dia bukan hasil yang kita nak tapi dia adalah hasil sampingan yang terhasil. That is our byproduct. It's not counted as a product. Bila soalan kata, oh, draw the 2 products. Your HBr is not one of the product. Is that clear? It's a byproduct. Jangan ambil yang tu sebagai produk.
Kalau soalan kata ada 2 product, bermakna dia kena ada 2 product. Faham? Okay? Berhati-hati. Can I have the name of this? Methyl propene. Betul? 2 methyl propene. Thank you. Tak apa, malas. Okay, next yang kita nak masuk. Yang ni yang banyak. We are going to nucleophilic substitution reaction. First and forward is a substitute. Remember I said just now at the very beginning dia adalah haloalkane. Betul? Halogen tambah dengan alkane. Alkane adalah saturated. Saturated bermakna carbon, hydrogen semua adalah single bond, single bond, single bond, single bond. Boleh ada addition? Tak boleh. Sebab tu kita hanya boleh sama ada buang, macam kita buat tadi, elimination, ataupun kita ganti. Alright? That's why it must be a substitution. And the name say nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution bermakna yang akan datang, yang saya tunjuk nanti, yang paling penting adalah who is our nucleophile. Siapa nucleophile yang menyebabkan penggantian tu berlaku. Okay? And if I'm not mistaken, we have 6 of them. Duka cita dimaklumkan. A few of them, 2 akan ulang. Di chapter alkohol. Yang pertama kita akan jumpa balik di alkohol. Yang kedua kita akan jumpa di amine. Tapi tak kisahlah jumpa berapa kali pun. You need to memorize. Okay? Saya bagi contoh di sini adalah primary haloalkane. Kalau kamu perasan, saya bagi contoh adalah primary haloalkane. Betul? Sayang, sebab saya nak fokus pada, bukan reaction pertama, saya nak fokus pada reaction ketiga. Look at our KCN ethanol. See that? Kenapa saya bagi contoh primary haloalkane? Sebab KCN ethanol hanya boleh berlaku pada primary haloalkane. KCN ethanol can only happen to your primary haloalkane. Okay? Soalan exam pernah keluar. I don't remember which year. Dia pernah keluar dan dia bagi secondary haloalkane kalau tak silap saya tahun tu. And dia bagi reaction KCN ethanol dan dia masih buat penggantian tu. So touch wood kalau soalan tu keluar. Buat je penggantian tu. Tapi kalau kamu tanya saya, KCN ethanol is actually only for primary haloalkane because EN is a strong nucleophile. Alright, dia ikutkan dia patut hanya berlaku pada primary haloalkane. Okay? So stick with that sebab tu saya bagi contoh primary haloalkane. Selain daripada KCN ethanol, the other 5, semua 5 ni boleh berlaku pada mana-mana haloalkane. Is that clear? Alright? Bermakna kalau misal tukar, saya tak nak ada primary, saya ada secondary haloalkane dengan Cl. Saya buat reaction ni. Okay, saya buat reaction ni. So apa yang berlaku? Saya akan still dapat Cl ganti dengan OH. Faham maksud saya? That is what I meant. Okay, jangan sebab saya bagi contoh primary haloalkane, lepas tu kamu kata, oh misal tak ajar secondary. So semua ni untuk primary je. Tak. Saya guna contoh primary sebab KCN hanya boleh berlaku pada primary. Tapi 5 yang lain boleh berlaku pada semua class of haloalkane. Dan yang paling penting, the very first thing guys, focus on where is our X. Look at my highlight. Saya dah tunjuk dah. Siapa menggantikan apa. So, first and foremost, when I have NaOH aqueous reflux. Bila kita ada NaOH aqueous reflux, kita jarang guna KOH. Kalau saya tak bagi option, tak payah. Bila saya kata NaOH aqueous tu NaOH aqueous tak. NaOH aqueous reflux ataupun NaOH aqueous heat saya terima. Okay? Dalam silibus kita tak tekankan sangat-sangat pasal reflux dengan heat. Okay? Sebab kita tak buat amali tu. So, jangan risau sangat pasal heat dengan reflux. Okay? So, NaOH aqueous reflux, apa yang kita buat? OH akan menggantikan Cl atau Br lah. Okay? So, who is our nucleophile over here? Our nucleophile over here is OH. That is our nucleophile. Okay, that is our nucleophile yang menyebabkan the nucleophilic substitution berlaku.
Okay. Next. Kalau kita tengok next. Saya ada NH3 ethanol. Amonia ethanol. Okay. Amonia yang buat kerja. Ethanol adalah pelarut. Amonia yang buat kerja. Ethanol adalah pelarut. Tengok betul-betul. Yang ni selalu budak buat salah. Sayang. Apa yang diganti? NH2. Nampak? NH2. Sebab nitrogen boleh pegang 3 ikatan. Semua orang patut tahu. Bila nitrogen hanya boleh pegang 3 ikatan, tapi nitrogen nak masuk menggantikan X tersebut, kita nak buang X tu, so nitrogen kena give up 1 hidrogen. Supaya dia ada ikatan lebih tu. Jangan ganti NH3 terus. So the nucleophile over here is your NH2 minus. Oh, lupa nak tulis tadi. Dah padam. Nucleophile tadi adalah OH minus. Okay. NH2 sahaja. Yang ni selalu budak buat salah dengan NH3. Okay. Next. Saya ada KCN ethanol. KCN ethanol over here. Sama. Yang buat kerja KCN atau ethanol? KCN. Ethanol pelarut je. Alright. Ethanol pelarut sahaja. KCN yang buat kerja, and you can quite very, very obvious nampak. Nucleophile kita adalah CN minus. Jangan tinggal minus. It's a nucleophile. Nucleophile means it should bring negative charge. So, biarkan negative charge tu. Okay? Next. Yang ni. Who is your nucleophile? Who is your nucleophile, rasa-rasa? Or it should be CH3O minus. Okay, yang ni kita nak tengok sikit. What will happen over here is this guy will break. Bila dia putus kat sini, dia akan hasilkan CH3O minus. Dia akan hasilkan Na plus. Yang ni yang akan terhasil. Okay? Yang ni yang akan terhasil. So, bila dua ni yang akan terhasil, when I have a CH3O minus and I have a Na plus. Dan saya tahu, orang yang saya nak buang kat sini is a CH3, CH2X. Alright, bila CH3, CH2X, obviously pakcik ni partially negative, pakcik ni partially positive. Dia yang nak keluar. Betul? So, siapa yang nak ganti dia? Orang yang negatif lah. Sebab carbon tu positif. So, positif hanya boleh kawan dengan negatif. So, pilihan yang saya ada, CH3O minus dengan Na plus. Definitely CH3O minus. And look at how I write. Okay, saya nak bagi contoh sikit kat sini. Kalau teacher guna... saya ada Google Meet. Hai. Lupa. Kalau saya ada... Itu nampak kan? Okay. Okay, let's say any random question, like I said just now, it's not necessary primary. Let's say I have a tertiary like this. Dan saya tak tambah dengan CH3 tadi apa benda entah kan. Saya ganti dengan yang lain. Saya tambah dengan let's say CH3, CO, Na, CH3, ethanol. Okay? Nampak? Karbon yang kita akan fokus. Karbon yang pegang BR. Dan di sini, kat mana kita fokus? Betul? Alright. Kita akan fokus pada O and A. Dan kita tahu O akan jadi negatif, Na akan jadi positif. Betul? So, yang saya highlight je adalah tempat yang kita fokus. Right? So, yang saya tak highlight yang warna hitam di halogen, saya akan salin balik 100%. Saya akan salin balik 100%. Tak berubah. Betul? Ikatan yang akan berubah guys is this one. BR dah berambus keluar. Okay? Lepas BR dah berambus keluar, siapa yang akan masuk?
Kita tengok. O. Sayang, yang akan terikat dengan dia adalah O. Bukan C. Okay? Sebab O yang keluar. O yang hilang ikatan dengan Na. So, O yang kena sambung. So, O sambung dengan apa? Sambung dengan C. Sambung dengan CH3. Sambung dengan CH3. CH3. Nampak? Okay? Sebab kenapa yang ni jadi isu? Sebelum ni saya contoh yang senang je. NaOH reflux. Cl ganti dengan OH. Betul? Tak ada pilihan lain. Alright? KCN lagi tak ada pilihan lain. KCN atau NaCN. Itu je lah pilihan dia. Tapi benda yang sama. Cl ganti Cn. Br ganti Cn. Betul? Tapi this one, dia akan melibatkan alkane. So, O and A adalah tempat yang kita nak tengok. Tapi O tu pegang berapa carbon kat bawah. Ikut sekali aku. Alright? So, bawah tu besar mana, saya tak boleh nak kontrol. Yang ni saya tak boleh nak janji saya. Yang ni saya tak boleh nak janji. Dia boleh ada cyclic. Macam soalan ni. Yang warna kuning adalah yang tak berubah. Sekarang ni yang warna kuning adalah yang tak berubah. Warna kuning ni saya tak boleh kontrol. Betul? Tak kisahlah soalan bagi apa. Tapi saya tak nak kamu tengok benda tu. Saya nak kamu tengok benda ni je. Carbon mana yang pegang Br? Br tu kena keluar. Carbon mana yang pegang Cl? Cl tu kena keluar. Carbon tu duduk dan dia. Lepas tu O kat mana? Na kat mana? Faham? Nampak? And for this question, the nucleophile, this is the answer. Tapi kalau soalan tanya, draw the nucleophile only. Nucleophile yang menyebabkan perubahan adalah this entire thing, tetapi tidak sekali dengan Na. This is the nucleophile. Nampak? Boleh ke? Saya nak minta satu je. Jangan hafal soalan kamu as a whole thing. Jangan hafal example yang saya bagi as a whole thing. Apa yang kamu kena buat bila belajar organik adalah, setiap kali bila ajar organik, saya akan highlight benda yang kita nak tengok. Ingat benda yang kita nak tengok. Always remember, benda yang ada tu, yang tak bergerak, tak buat apa tu, mereka pasu bunga je. For display purpose. Alright? And mainly, to make you hate organic. Alright? Padahal, hang buat apa weh? Hang salin balik je kan? Hang tak buat apa pun kan? Tapi masalah kamu pun, salin balik pun hang malas. Saya bagi jawapan pun kamu tak tentu dapat 100. Betul ke? Betul? Want to try? Saya bagi quiz, saya bagi dengan skema, saya salin balik. Satu kelas ada seorang tak dapat 100, semua orang salin balik. Sometimes you don't care about the small thing like ammonia just now. NH3. Padahal bila NH3 dah substitute, hidrogen kena keluar lah kan? Logik. Sekarang bila saya cakap logik, tapi bila hang buat, hang lupa dah. 2 ke 3 tu hang bantai ikut suka hati aku lah. So, okay. This is very important because I can guarantee CH3O and A will not come out. It will definitely come out with something else. Okay? So, selepas kamu faham yang tu, saya nak just ubah sedikit sahaja. Selain daripada O and A, dia boleh jadi OK. Alright? Sebab sodium adalah group 1 metal, betul? Selain daripada Na, dia boleh guna K, potassium. Sama sahaja. Sebab Na plus, K plus, sama sahaja. Okay? Very, very the same. Ethanol, sekali lagi sebagai pelarut, ethanol tak buat apa di sini. Faham? Ada soalan? Nampak yang kita salin balik? Alright? Okay. We are at this point. Okay. Yang keempat, kita ada 2 lagi. 2 yang di bawah akan jadi sama. 3 benda kat bawah, 3 kat bawah adalah exactly the same as what I said just now. Perasan tak? Saya guna semua adalah 2 carbon, 3 carbon, betul. Yang pertama, 1 carbon je, CH3O and A. Yang kedua, saya guna 2 carbon, CH3, CH2OH, betul? Yang ketiga, saya guna CH3, CH2, COO and A. The same story. Yang warna kuning tadi, yang saya cakap warna kuning tadi, boleh berubah kan? Same story. Yang warna kuning ini boleh berubah. Okay? Yang warna kuning ini boleh berubah. Dia tak semestinya adalah 2 carbon. Dia tak semestinya adalah 3 carbon. Alright? Cuma sekarang, saya nak bagi tahu ikatan
di mana. So, untuk yang alkohol, ikatan akan putus di OH. Yang ni kena pay attention sedikit. Sebab selalunya, OH keluar sebagai OH minus. Betul? Kamu jarang putus antara O dan H. Biasanya putus antara C dan O. Right? So, pay very close attention. Your nucleophile over here akan jadi CH3, CH2, O minus. Nampak? Saya akan bagi contoh yang lain nanti. Yang ni pun sama, dia akan putus antara COONA, di mana nucleophile kat sini akan jadi CH3, CH2, COO minus. Nampak? Yang bawah tak ada masalah. Yang OKONA tu pun tak ada masalah. OH selalu jadi problem. Kamu selalu lupa bahawa OH tu bukan sekali. OH tu adalah O bonded to H. So, ikatan boleh putus antara O dan H. Faham? Okay. The same story like just now. Alright. Nak bagi contoh lain sikit. Tadi saya guna straight chain. So, let's try a bit of cyclic. Let's say I have a cyclic over here. I have a BR. Alright. And then I add in with my alcohol. Let's try a straight chain with some cyclic. Perasan tak untuk yang ni tak ada etanol? Cuba tengok yang ni. Orang lain ada etanol. Kan? Orang lain ada etanol, perasan tak? Okay, kecuali yang first memang tak ada lah. First tu kita guna base NaOH, so memang tak ada etanol lah. Alright. So perasan tak yang lain semua ada etanol di bawah kecuali yang guna alkohol. Sayang, alkohol tu etanol lah. Okay. Right. So dia dah memang pelarut dah. Dia pun boleh act as a pelarut. So dia tak perlulah etanol. Okay. And cara saya hafal dulu bila kita ada 6. Yang pertama NaOH reflux. Kenapa NaOH reflux tak ada etanol? Saya boleh bagi example. Explanation paling senang lah. Alright. Tak payah fikir banyak-banyak adalah bila kita panaskan kita tak boleh letak etanol. Nanti etanol meluap. So tak payahlah sebab dia ada NaOH reflux. So dia tak payah etanol. Tapi yang lain semua kena etanol kat sini. Kita ada 6 tapi semua kena etanol kecuali bila kita guna alkohol. Okay, senang nak hafal? Alright, kat sini bukan nak hafal apa. Kat sini yang penting adalah kita nak putus kat mana. Siapa yang mengganti halogen kita, yang tu yang penting. Okay, so over here. Obviously for the BR akan berambus keluar lah. Okay, this is the guy yang akan keluar. Alright, so for our alcohol, ikatan putus kat mana? O dan H. Bukan O dan C ya. O dan H. This is the place ikatan dia putus. So, kat sini partially positive, kat sini partially negative. Okay? So, bila ikatan ni putus, sayang, benda yang kita highlight kuning sekali lagi adalah benda yang tak berubah. Semua ni adalah benda yang tak berubah. Kita salin balik sahaja. Yang kita kena fokus betul-betul adalah karbon mana yang kehilangan BR, karbon ni, karbon mana ataupun orang mana yang kehilangan ikatan. Karbon hilang BR, O hilang H. Betul? So, salin balik 100%, saya ada cyclopentane saya, lukis balik sahaja. That is my cyclopentane, that is my carbon. My new bond ataupun my new bond. This is my new bond. And this new bond, guys, will be bonded to who? To O. Dia akan terikat dengan O. Dan kita salin balik exactly O tu sambung macam mana dengan siapa? Okay? O tu sambung dengan CH, CH3. C ni akan sambung dengan CH2. CH2 ni sambung dengan C. C ni ada yes, CCH3, CH3, cyclopropane. Nampak? Tak payah susun balik elok-elok.
Tak payah susun balik kemas-kemas. Tak payah susun balik straight chain. Saya nak satu benda je. Orang yang sama terikat dengan betul. Saya tak kisah kamu lukis buruk macam mana pun. Kemas ya, kemas. Readable. Alright, bila saya kata buruk tu hantar-hantar surat khabar kat aku. Readable. Alright, I want the thing to be readable. And the most important thing is not how nice it looks. The most important thing is all the bonds are correctly bonded. Alright? And kita tak buat apa sayang. Kita hanya cari carbon yang pegang BR atau CL. Kat mana ikatan putus, sambung ikatan dua orang tu. That's it. And yet, organik kimia susah. Apa yang hang buat setakat ni? Carbon dengan hidrogen 1, 2, 3, 4. That's it. Okay? So, the same thing akan apply untuk yang COO&A. Malah nak tunjuk dah yang tu sebab sama aja. The COO&A pun sama. Kita akan tengok pada ikatan yang putus. Make sure benda ni kalau dia adalah lebih panjang daripada contoh yang saya bagi, cyclic ke, straight chain ke, branches, the same. Salin balik je. Make sense? Okay? Alright. Saya nak... Do you know the COO stand for what? Esther. Let's try a bit lah. Kesian kat hamba. Tak pergi kata Miss Wong tak mengajar pula. Masa Miss Wong pandai mengajar, hampa tak cakap pula. Tapi hampa tak suka pun saya mengajar. Sebab tu saya tak masukkan hampa buat dirt je kat saya. Kan? Tukar weh, pergi kat HGP, sign petition, tukar Miss Wong ambil. Hate Miss Wong. Keluarkan Miss Wong daripada kuliah kita. Right, Iken? Jadi ketua, Iken? Do that shit. Because I hate you. Alright? I hate you. So much. Yeah. Just want to explain a bit about the COO. How a COO look like. A COO looks something like this. Just takut kamu tak pernah jumpa pula nanti. Tadi dia guna NA. Sekarang saya guna K lah. Okay? The COO is actually look something like this. The COO stand for double bond O, single bond O. And sama, we have our ethanol as a pelarut. Over here is your solvent. Tak ada apa, dia tak buat apa, jangan kacau. So, as always, kita fokus hanya pada carbon yang mana terputus ikatan. Cl berambus keluar, pacik ni positif, pacik ni negatif. So, ikatannya ni putuskan O dengan K, K positif, O negatif. Nampak? The COO minus. So, kalau kita nak kembangkan the COO minus, sayang, the nucleophile is actually the cyclic. And the C double bond O, the minus is sitting on the O single bond. Nampak? Okay, oops. Alright, the single bond O is the one that holding negative. So, kita salin. Yang warna kuning macam biasa, tak berubah. Oops, mana warna kuning saya? Warna kuning adalah benda yang tak berubah. Ni warna kuning saya tak berubah. Ni warna kuning saya tak berubah. Semua ni kekal, tak berubah. So, kita akan ada CH3 kekal. Sambung dengan O. Alright, sambung dengan O. Sambung dengan C. Double bond O. Sambung dengan cyclic. Nampak? Kita terbalikkan dia. Boleh? Easy? Alright. So again, jangan hafal contoh yang saya bagi dalam nota. The same example won't come out again and again. Okay? So it doesn't really matter how many carbon we have at the back. What we matter is which one is the bond that will break. That is the most important thing. And remember the COO minus over here represents C double bond O, O minus, single bond O minus. Okay? Question? No? Okay. Jujur kalau reaction itu sahaja tapi ada set. Oh my god. I added the slide and I forgot to save, I think. Oh god. Memang. Okay. Cerita sikit je lah. Tapi saya tak edit slide pun, memang saya tak mengajar pun. Mekanisme saya memang takkan sentuh dalam kuliah seperti yang saya cakap. Okay, just
Mekanisme ni penting. Sebab chapter ni keluar 7 markah. Kalau tak silap saya. Alright, saya tak ingat sangat markah dia. Benzene confirm 7 markah. So benzene mekanisme lah, saya lah dia mesti akan keluar lah. Belajar mekanisme. Told you that. Alright, sebab dia mesti akan keluar mekanisme. Dalam benzene hang belajar apa weh? 4 reaction je kan? Lepas tu aromaticity. Lepas tu hang ingat dia nak tanya apa? Mekanisme memang akan keluar lah. Yang ni mekanisme mungkin tak keluar. Tapi mekanisme dia lain daripada yang lain. Mekanisme dia special. Okay? So kena tengok sikit dalam tutorial kamu. Mekanisme dia adalah SN1, SN2. Dia ada 2 mekanisme sahaja. SN1, SN2. Okay? Dia ada 2 mekanisme, SN1, SN2. Just nak cerita sikit je, saya dah buat dah slide saya. And then I think, I lupa nak save. Okay. Apa maksud SN kat sini adalah Nucleophilic Substitution. Itu maksud SN. SN, Nucleophilic Substitution. Nucleophilic Substitution 1, Nucleophilic Substitution 2. Alright? So, nama betul dia SN1, SN2. Anybody? SN1 adalah uni. Betul. Unimolecular Nucleophilic Substitution. Kenapa uni? Sebab satu benda je. Betul? So, dia adalah unimolecular. Saya pula kena tulis. Benda tu dah ada dah. Unimolecular Nucleophilic Substitution. Alright? And kalau dia adalah SN2, bermakna dia adalah bimolecular. So, bila bimolecular, saya tak nak cerita banyak, saya cerita benda yang penting je. Bimolecular bermakna ada 2 molekul yang akan terlibat pada satu masa yang sama. At the same time. Okay, itu maksud dia. Kalau unimolecular means only 1 molecule involved at the same time. Hanya satu benda sahaja yang berlaku at the same time. Alright? Since ada nota depan masa kamu, saya ada 3 fase. Remember? Primary, secondary, tertiary. Okay, kalau SN1 cenderung pada tertiary. Alright? Kenapa cenderung pada tertiary? SN1, siapa yang tertiary adalah lebih cenderung buat melalui SN1 berbanding secondary, berbanding primary. Jujurlah, bahasa pasar dia, senang dia, primary haloalkane takkan buat SN1. Okay? Alright? Primary haloalkane basically takkan buat SN1. Dia akan buat SN2. SN2 akan terbalik. Kalau SN1, tertiary haloalkane yang selalu akan pilih. Kalau primary haloalkane, dia akan pilih apa pula? Primary haloalkane, dia akan pilih SN2. SN2 akan menang. Siapa menang? Primary menang. Kalau primary tak menang, secondary menang. Kalau secondary tak menang, tertiary menang. Sama macam SN1 tadi. Kalau kat SN1, saya kata primary, dia takkan pilih lah SN1. Betul? Sama juga. Bila SN2, tertiary takkan pilih. Sebab kalau saya ada tertiary, kenapa aku nak buat SN2 yang aku tahu SN2 tu tak suka kat aku? Betul? So, baik saya buat SN1 di mana saya tahu tertiary SN1 memang senang. Itu priority dia. Nampak? Okay. And then, kenapa in SN1, tertiary is more preferable? It's something to do with the intermediate. Carbocation. Bila SN1, saya bagi tahu only 1 molecule at one time. Betul? Bila dia adalah 1 molecule at one time, sebab tu dia kena banyak step. Dia adalah 2 step reaction. Kenapa 2 step? Sebab dalam satu masa, satu benda je boleh terlibat. Kamu kena ingat tau, nucleophilic substitution, dia kena ada proses, somebody kena berambus keluar, baru somebody boleh ganti. Betul? Tapi di SN1, saya hanya boleh ada satu benda berlaku pada satu masa. So, saya kena ada benda yang keluar, dah keluar, step tu dah selesai, orang tu dah keluar. Baru saya boleh ada orang lain masuk. Dia tak boleh berlaku pada masa yang sama. Saya tak boleh kata, oh hang keluar betul saya masuk. Tak boleh. Sebab apa? SN1, unimolecular nucleophilic substitution. One thing at one time. So, bila one thing at one time, keluar dengan masuk adalah 2 separated steps. 2 step yang berbeza. Kena ada orang keluar dulu,
dah selesai step keluar, baru orang tu boleh masuk. Right? Two-step reaction. So, bila dia two-step reaction, one of the step akan involve carbocation. Involve. Oh my God. Alright? Dia akan involve carbocation. Betul? Ada kan dalam otak kamu? Kenapa involve carbocation? Remember tadi? Orang tu kena keluar dulu. Br kena keluar dulu, Cl kena keluar dulu, betul? Dia dah keluar, carbon tu jadi apa? C positive. And if you remember in your introduction of organic chemistry, carbocation tertiary most stable. Ataupun bahasa senang, tertiary most stable. Right? Dia paling stable. Sebab tu tertiary senang jadi SN1. Nampak? Tapi, terbalik. Semua benda yang kita cerita ni terbalik di SN2. Dia terbalik je. Dia terbalik sebab di SN2 dia adalah one step reaction. Apa maksud one step reaction? Saya kena halau daripada yang kuliah ni sebab apa tak suka kat saya kan. Kalau proses SN1, alright, kalau proses SN1, saya kena keluar dulu. Sebab saya dah nampak apa kan. So saya kena keluar dulu dan kamu akan ada masa yang kosong di depan, baru cikgu lain masuk. Tu SN1. Tapi apa maksud SN2? SN2 adalah saya keluar satu kaki, cikgu tu masuk satu kaki. At the same time. Nampak? So, that's why dia hanya adalah one step reaction because orang yang keluar, Br tak keluar lagi. Br baru nak keluar. Orang lain dah masuk dah. Dia dah start nak masuk. Nampak tak? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia involve two things at one time. It's a bimolecular reaction. Betul? Bila dia bimolecular reaction bermakna Br boleh involve, nucleophile yang nak ganti tu pun boleh kena ada. So dia kena ada dua-dua benda pada masa yang sama. So Br keluar, pasti dia masuk pada masa yang sama. Nampak? That's why dia boleh berlaku hanya one step reaction. Fikir logik, SN1 laju atau SN2 laju? SN2 jauh lagi laju. Tapi SN2 hanya boleh berlaku pada primary atau secondary. Okay? Dia hanya boleh berlaku cenderung pada primary atau secondary. Kenapa wujudnya SN1? Sebab tertiary tak boleh buat SN2. Nampak? That's why I say in haloalkane it's very important to know the class. Because if they ask mechanism, the first thing, what class is that? Alright? Dan kat sini, tertiary takkan berlaku sebab dia tak involve, it does not involve your carbocation. Carbocation tak terlibat. Alright? Carbocation tak terlibat. I forgot you guys, weh. Good luck siapa yang juga kat Google Meet tu bila nak keluar, weh. Alright, where we are? Carbocation, right? Yeah. Alright, last but not least. Siapa yang akan menyebabkan SN1 selain daripada tertiary? Kita kena hanya perlukan weak nucleophile. Saya hanya perlukan weak nucleophile. Siapa-siapa boleh ganti. Kenapa siapa-siapa boleh ganti? Sebab Miss Wong dah keluar. Depan ni tak ada siapa dah. So cikgu apa-apa masuk pun hampa terima je lah. Betul? Tapi kalau benda tu berlaku pada masa yang sama, ya SN2, saya ada. Hang rasa kalau budak masuk saya keluar tak? Tapi kalau pengarah masuk saya keluar tak? Mungkin tak juga. Tapi saya akan tengok. It's my class. I am the boss. No one else. Except you. You don't understand. We need a strong nucleophile. We need a very strong nucleophile. Alright, we need a very strong nucleophile sebab kalau orang tu tak cukup kuat, orang yang nak masuk ganti tu tak cukup kuat, saya takkan keluar. Alright, masuk? Faham maksud saya? Sebab dia nak berlaku pada masa yang sama. Bila dia nak berlaku pada masa yang sama, orang yang masuk kena kuat supaya orang ni boleh keluar. Kalau yang tadi, pakcik ni dah keluar dah. Bye-bye, dia dah tak ada dah. Betul? Lepas tu C dah jadi positif. Hang bagi apa pun negatif dia ambil. Kuat ke, lemah ke, tutup mata dia ambil je. Sebab dia dah positif dah. Nampak? Okay. This is the summary of your SN1, SN2. Saya takkan ajar lukis. So, belajar dan tutur. Very important because very unique. Kita hanya, especially SN2. Kita hanya belajar mekanisme bentuk SN2 di haloalkane. So, tengok betul-betul. Alright, di haloalkane SN2 is among the favourites sebab dia lain daripada mekanisme biasa yang kita belajar. SN1 tu dia sama je lebih kurang dengan yang biasa. Okay, tengok balik dalam tutor nanti. And last but not least for today, Grignard reagent.
Tak cerita banyak. Alright. Sebab kita akan jumpa Grignard reagent sekali lagi di alkohol. Kita akan jumpa Grignard reagent sekali lagi di alkohol. Saya akan ajar di sini secepat yang saya suka hati saya lah kan. Saya nak habis pukul berapa kan saya cakap? Okay. So, Grignard reagent over here, apa yang saya bincang hari ini, make sure kamu ingat sebab minggu depan masuk alkohol, I will ask back the same question. Kita akan jumpa Grignard reagent di 3 tempat. Kita akan jumpa di haloalkane, full. Kita akan jumpa di alkohol, 80% I think. Kita akan jumpa di carboxylic acid, another 20%. Alright, kita akan repeat Grignard reagent 3 kali. Tak tahu lagi, aku ketuk kepala ampun sampai pendek. Apa benda tu Grignard reagent? The first question, what is Grignard reagent? By the way, do you know what is R? Carbon hydrogen. Your alkyl group. Tahu kan? Alright, R adalah alkyl group over here. Your R over here is means alkyl group. Bila saya letak R sahaja, bermakna bilangan karbon boleh ikut soalan. Straight chain 2 carbon, branches 5 carbon, cyclic 10 carbon, tak kisah. Alright, so R is actually a alkyl group, carbon sahaja. So apa yang saya ada contoh lah. Asyik nak bagi susah, bagi senang dulu lah. Saya ada CCl, saya tambah dengan magnesium, mesti kena duduk dalam dry ether because Grignard reagent is very sensitive with water. Mesti kena duduk dalam dry water. Apa yang kita akan dapat adalah the CH3, Mg duduk tengah-tengah antara the C and the Cl just now. That is Grignard reagent. Selain daripada satu carbon, of course kita boleh ada yang merapu-rapu. Saya boleh ada 5 carbon, yang ni tak berubah apa. Saya boleh ada Br duduk kat sini. Sama, kita takkan guna yang lain, kita masih guna Br magnesium. Masih duduk dalam dry ether. Apa yang berlaku? Salin balik semua, kita hanya fokus pada satu tempat. Kita fokus pada carbon yang pegang Br tadi. Daripada Br, dia jadi MgBr. That is Grignard reagent. Nampak? One thing, dry ether is a must. Grignard reagent extremely sensitive to water. So Grignard reagent wajib kena ada dry ether. Faham? Alright, tak boleh tinggal. So that is Grignard reagent, tak ada apa. Grignard reagent yang ni senang. Yang penting, kenapa Grignard reagent penting? Grignard reagent is a very useful thing because it can change to alkane. It can change to alcohol, different class of alcohol. It can change to carboxylic acid. Sebab tu saya cakap kita jumpa Grignard sekarang di haloalkane, betul? Kita akan jumpa balik di alkohol. Sebab apa? Sebab Grignard reagent adalah antara benda yang kita akan selalu guna untuk hasilkan alkohol. As you can see, we can produce primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, and we can produce carboxylic acid. So kita akan jumpa balik di carboxylic acid nanti. Okay? And over here, what happened? Conclusion adalah, look at the R. The R over here means alkyl group sekali lagi. Dia tak kisah dia berapa carbon ya. Tak kisah langsung. Guna je lah berapa carbon yang soalan bagi. Salin je. Saya nak ingatkan satu benda. Bila saya ada RMGX, ikatan putus di RMG. Okay? Ikatan putus di sini. Ni adalah ikatan yang putus. Alright, ni adalah ikatan yang putus. Ingat yang tu. Okay? Dah? Okay, before kita move on, perasan tak saya guna Roman 1, Roman 2, saya guna Roman 1, Roman 2. Nampak? Faham tak Roman? Kita jumpa di ozolisis hari tu. Kan? Roman 1, O2, Roman 2, zinc water. Betul? Tahu ke apa tu Roman 1, Roman 2? Anyone? Apa beza ada Roman 1 dengan tak ada Roman 1? Macam yang atas. Atas tak ada Roman 1. Anyone? In any language that you can make me understand. Dia
Dia guna dua reaktan. Awak H2O, H+. Kalau H2O tu adalah H2O, sulfuric acid, dua reaktan juga. Dua peringkat. Dua step. Wait. Kalau dia tak ada Roman 1, Roman 2, macam biasa antara yang kamu selalu jumpa dan mungkin kamu akan ingat. KMNO4, H+. Betul? Alright, jumpa kan? Dan semua yang kita buat tadi. Ada alkohol dengan reflux, ada ethanol dengan KCN, betul? Apa maksud bila dia tak ada Roman 1, Roman 2? Saya ada beaker, saya ada haloalkane saya. Pada masa yang sama saya ada haloalkane, saya tuang je. KCN, ethanol, tak kisah sama ada tuang KCN dulu ke ethanol dulu, tak kisah. Macam H2O, H+. Tak kisah saya masukkan asid dulu ke saya masukkan H2O dulu, saya masukkan je. Saya kacau-kacau benda tu jadi. Tapi bila dia ada Roman 1, Roman 2, okay, bila dia ada Roman 1, Roman 2, bermakna saya ada beaker dengan bahan saya dan saya mesti kena masukkan reaction Roman 1 dulu. Saya kena tuang Roman 1, saya kena kacau-kacau, biar Roman 1 tu selesai. Dah selesai, dah sekejap lah, tunggulah ada perubahan semua, dah nampak perubahan, baru masuk Roman 2. Two-step reaction. That's why when you have a Roman 1, Roman 2, you must make it Roman 1, Roman 2. And if you look at it, the Roman 2, tak payah hafal susah pun. Do you realize that the Roman 2 is all the same? H2O, H+. Therefore, what makes them different is the Roman 1. Okay? Like I say, your Grignard reagent is extremely sensitive in water. Kenapa dia sangat sensitive in water? Saya tak tunjuk step step belajar di tutor nanti. So, bila kamu ada Grignard reagent, kenapa saya kata dia sensitif dengan air? Sebab the moment dia jumpa air, oh my god. The moment dia jumpa air, dia akan hasilkan alkane. Nampak? The moment dia jumpa water, dia akan hasilkan alkane. Sebab tu tadi saya kata Grignard reagent mesti kena duduk dalam dry ether. Sebab kalau tak ada dry ether, ada wap air, ada air, dia akan jadi alkane. Semua alkane. Semua akan tukar jadi alkane. Man habislah Grignard reagent ha. So macam mana nak prevent Grignard reagent kamu tak jadi alkane? Kita rendam di dalam dry ether. Kita masukkan dry ether supaya air tak boleh masuk. So next, this is actually the summary. How do I get primary alcohol? Methanol. Satu-satunya, tak ada option lain. Hanya methanol. Kalau Grignard reagent, apa-apa Grignard reagent react dengan methanol, mesti akan dapat primary alcohol. Tak ada option lain. Okay? Hanya dengan methanol. Methanol means one carbon aldehyde. Lukis sikit lah, kesian gambar. Methanol is this guy sayang. This is methanol. One carbon aldehyde. Okay? So, Grignard reagent react dengan one carbon aldehyde, dia mesti dapat primary alcohol. Okay? Next, secondary alcohol. How do I get secondary alcohol? Simple. Nampak tak syarat saya? Saya letak aldehyde, tapi minimum berapa carbon? 2. 2 carbon and above. Bila aldehyde kamu adalah 2 carbon and above, tadi saya kata methanol 1 carbon kan? 1 carbon dapat primary alcohol. So, kalau 2 carbon dan ke atas, 2, 3, 4, ethanol, propanol, butanol, pentanol, cyclohex. Cyclo tak boleh ada aldehyde ni so. Alright, whatsoever dia orang, lebih daripada 2 carbon tapi dia aldehyde, dia mesti akan dapat secondary alcohol. Okay, dia mesti akan dapat secondary alcohol. Dan how do I get tertiary alcohol? Very simple. Tertiary alcohol, kita guna ketone. Alright, any carbon. Bila dia adalah ketone, tak kisah berapa carbon. Sayang, ketone minimum berapa carbon? Apa syarat ketone? C double bond O kena duduk antara? So, C double bond O antara C. Betul? So, ketone minimum berapa carbon? Alright. But over here, tak kisah berapa carbon pun. Okay? Tak kisah berapa carbon pun. Ketone kamu, janji adalah ketone. Ketone react dengan Grignard, followed by H2OH+, dia akan dapat tertiary alcohol. So, bila jumpa soalan macam ni, the very first thing, alright, the very first thing, bukan tengok produk. The very first thing tengok, okay, aku ada Grignard. Grignard senang je weh. MgBr, MgCl, han nampak dia Grignard. Betul? Kita tak belajar Mg kat tempat lain. Kita belajar Mg kat Grignard je. So, kamu jumpa MgCl, MgBr, han tahu dia Grignard. Make sense? The moment kamu tahu dia Grignard, straight away dalam otak kamu, siapa reaktan aku? Saya react dengan apa? Kalau saya react dengan aldehyde,
Lebih daripada satu carbon. Jawapan saya mesti secondary alcohol. Kalau soalan objektif keluar, hang boleh pangkar dah weh kalau ABC hang bukan secondary alcohol. Faham maksud saya? Kalau kamu ada grenade, kamu nampak dah grenade CH3 MgBr. CH3 MgBr, lepas tu react dengan ketone. Jawapan kamu mesti tertiary alcohol. So, mana-mana yang bukan tertiary alcohol, salah dah. Get it? This is fixed. The only thing that is not fixed is the number of carbon. Make sense? And the last but not least adalah carboxylic acid. Carboxylic acid sangat senang. Grenade dengan carbon dioxide, CO2, Roman 1, CO2, Roman 2, H2O, H+. Okay? Then you will get your carboxylic acid. And do me one favor. This one. Simple. Saya bagi semua carbon minimum. Look at my example. Semua saya bagi carbon minimum. Do me one favor. I want to know what bond is being break, what bond is being combined. Okay? Tak kat gambar. Alright, tak kat gambar. We'll come back to it. Saya akan guna benda yang sama untuk bincang dalam alkohol nanti. Alright? Tapi dalam alkohol saya tak bincang asal dah. Saya akan tanya pula nak dapat primary alkohol guna apa. Tapi dalam alkohol, saya nak bincang satu benda. Macam mana ikatan tu putus. So, untuk hari ini saya ajar basic. Conclusion je saya ajar. Saya ada grenade, saya react dengan methanol, saya dapat primary alcohol. Saya ada grenade, saya react dengan aldehyde. Apa-apa aldehyde lebih daripada satu carbon, saya dapat secondary alcohol, betul? Alright, grenade react dengan ketone. Apa-apa ketone, saya dapat tertiary alcohol. Yang tu asas. Alright, saya tak ajar lagi bond breaking. Next week kita masuk alkohol, kita akan tengok ikatan mana yang putus. Faham? And I want to prove to you, betul ke kita dapat primary alcohol? Betul ke kita dapat secondary alcohol? We've been talking about bond breaking since just now, bila kita ada substitution. Kat sini, kalau kamu faham apa yang kita belajar tadi, kamu boleh nampak perbezaan apa yang berlaku. Tadi perbezaan yang berlaku, ikatan mana yang berubah? Alright, ikatan mana yang berubah? Cari ikatan terputus kat mana. Faham? Okay, cuba that. Grenade is one of the things that will come out like essays sebab dia ulang kat 3 topik. So if you can look at grenade, you are very good. Okay? Setakat ganti CN dengan CL tak ada kelas lah. This is the class. Alright? Any question? Any question Google Meet? Oi, ada lagi ke apa? No question. No question, madam. Alright. Kalau tak ada apa, I will see you next week with alcohol. Alright, off you go. Have a good day. Take good care of yourself and make sure you score your practical test. Okay? Thank you, miss. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, miss. Thank you. Thank you, miss. Thank you.